عزيز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب شانل تغتاتلتي كما يتصنحوا عبيت معبالتات بخمس ساعة كقربيو فلما كندر استاتو جنرال تግራይ ምግበይ ሃይለ ብትማል ዕለት ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ንስርዓት ብልጽግና ንምቅጣም መንግስቲ ኤርትራን ሃይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ጎኒ ትግራይን ተጋሩን ክስለፉ ጻውዒታት ከቅርብ ዝተሰምዐ እንትኾን ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ ኣርሚ ሰብዓ ዝተባሃለ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሓያል ምድላው ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ عزاز ملش حالتات RSF محمد حمدان داغالو حميت دما ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ጨፍጫፍ ዘካየዱ ሰራዊታቱ ስጉምት ሙሳድ ከም ዝጀመረ ዝገለጸ እንትኾን ግብጽ ድማ ብሉዓላውነት ኤርትራ ከም ዘይትደራደር በተዘዋዋሪ ጌራ ኢትዮጵያና ወደብ ዓሰብ ትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ደው ንኽተብል ዘጠንቀቕ መልእኽቲ መሓላሊፋ ኣላ بخال وغن دما إيران مهبتام يورانيما كم بحدش كم زجمر زغلصت انتخون نمنግስት أمريكا دما عمፀኛ ክትብል زغلصت انتخون ኣብ ኩናት ሱዳን ድማ ኣጽዋራት ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ ኣሎ ብዝርዝርና ብዝሓዝናይም ከስግረኩም عزاز ملش حالتات RSF محمد حمدان داغالو حميتي ኣብ ከተማ አልፋሻር ብሰበስልጣናቱን ወተሃደራቱን ዘሕጋው ተግባራት ከም ዝተፈጸመ በመማን ኣብ ዝግፍዓው ተግባር ንዝወዓሉ ኣባላቱ ንምጽራይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት መርማሪት ኮሚቴ ንኽጣሽ ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ እንትኾን ሕጂ ድማ ኣብ ታብ ቀረባ ግዜ ዝሓዝዋ ምዕራብ ሱዳን ትርከብ ኤልፋሻር ኣብ ልዕሊ ብረት ዝሓዙ ሰባት ቀትለት ዝፈጸሙ ኣባላቱ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሩ ኣሎ ዳዕመ ሰሪዕ ንከተማ ኤልፋሻር ንነዊሕ ሓዋርሓ ሙሉእ ክርድና ኣትዩ ድሕሪ ምጽናሕዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽራትዋ بدحر زابتا كتما وتهدراو كدان دعم سريع زغبرو عطوقات ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕን ቅትለትን ናፈጸሙ ዘርኢ ቪድዮታት ብብዝሒ ተዘርጊሑን ተራእዩ ነዚ ስዒቡ በኣዘዝቲ RSF ምጽራይና ተኻየደ ዝጸንሐ እንትኾን ትማል ምሸት ድማ ምምሕዳር ዳዕም ሰሪዕ ካብ ምክትል ሕሜቲ ዝኾነ ዓብሓውን ሕሜቲ ዓብዱራህማን ደጎሎ ብዝተዋሃበ ትእዛዝ መሰረት ነቶም ኣብ ግፍዓዊ ቪድዮ ዝተራእዩ ኣባላቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓሎም እዩ ተገሊጹ ኣብ ተቕጽፈት ኢደለዎም ተባሂሎም ካብ ዝተጠርጠሩ ድማ ከም ኣቡሉሉ ዝኣመሰሉ ወተሃደራት ዳዕም ሰሪዕ ዝርከብዎም እንትኾኑ ናይ ግምት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ቁጥረቶም ብምልሽ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸሙ መቕተልቲ ልዕሊ 10,000 ከም ዝበጽሕ እዩ ዝሕበር ካብዚኣቶም እቶም 2600 ንጹሃት ዜጋታት ሱዳን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ማለት እውን ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ውሽጢ ዝተቐተሉ እዮም ኣብ ዝኽጥቀስ ዝግባእ መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ደገፍ ቁልጡፍ RSF ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ቻድን ኒጀርን ከምኡውን ካብ ኮሎምቢያ ተዓሲቦም ዝመጹ ኮይኖም ብሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዓብይ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝግበረሎም እውን እዩ ዝግለጽ ነዚ ስዒቡ ድማ ዓለም ነቲ ዕጡቓት ሓይልታት ዳዕም ሰሪዕ ኣብ ከተማ አልፋሻርን ከባቢያን ኣብ ርእሲ ሰላማውያን ዘጋታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ህልቂት ኣብ ምኹናን እያ ትርከብ ኢሚራት ንባዕላውን ነቲ ፍጻመ ዝኾነ ናይ ምስሉይነት መግለጺ ኣውፅኣ እያ ትርከብ መንግስታት ኤርትራን ግብጽን እውን ነዚ ናይ አልፋሻር ምዕባለታት ኣተኪሮም ኣብ ካይሮ ይዝትዩ ከም ዘለዉ ዝተገለጸ እንትኾን ድሮውን ቀዋሚ ደገፎም ንህዝብን መንግስትን ሰራዊት ሱዳንን ከምኡውን ንሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነት ሱዳንን ዘለዎም ጽኑዕ መርገጺ ኣረጋጊጾም ኣለዉ እዮም እዚ ከምዚል እንከሎ ስራሓት ብሪጣንያ ዝኾነ ኣጽዋር ኣብ ሱዳን ከም ዝተረኸበውን እዩ ተገሊጹ ኣብ ዓውደታት ውግእ ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ክጥቀምሉ ዝጸንሐ ስራሓት ብሪጣንያ ዝኾነ ኣጽዋር ከም ዝተረኸበ እዩ ጸብጻብ ዘጋርዲያን ዝሕብር ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ሰነድ ከም ዘቃልዖ ኣብ ብሪጣንያ ዝተሰርሑ ፎከስቲ ጠበናጁ ስርዓታት ዒላማ ናይ ወተሃደራውያን ተሽከርከርትን ሞተራታትን ካልእን ኣብቲ ውግእ ዝተኻየደሉ ወረዳታት ናይ ሱዳን ተረኺቡ ኣሎ እቲ ኣጽዋር ካብ ብሪጣንያ ናብ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ድሕሪ ምሻጡ ብኡ ኣቢሉ ድማ ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወውን እዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዝገልጽ እዚ ሓበሬታ እዚ ብሪጣንያ ግጭት ሱዳን ኣብ ምጉሃር ብዛዕባ ትጻወቶ ዘላ ተራ እውን ሕቶታት እናልዕለ እዩ ዝርከብ እዚ ከምዚል እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ንፔንታጎን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ፈተና ንኽገብር ንዝሃቦ ትእዛዝ ሓላፍነት ዝጎደሎን ናብ ድሕሪት ዝመልስን ስጉምትን ብምባል ብጽኑዕ ኮኒንዎ ኣሎ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ኣሜሪካ ነዚ ስጉምቲ ዝምውሳዳ ንሰላማዊ ኒውክሌራዊ መደብ ኢራን ክትወቅስ ምጽናሓ ምስ ንርኢ እዚ ምስሉይነት ምዃኑ እዩ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ብኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዝተኸበበ ዓመፀኛን ቤት ጽሕፈት ንምክልኻል ሃገሩ ሚኒስትር ውግእ ኢሉ ድሕሪ ምስያሙ ፈተነታት ኣቶማዊ ኣጽዋር ዳግማይ ክጅምር ምዃኑ እውን እዩ ገሊጹ እዚ ዓመፀኛ እዚ ንሰላማዊ ኒውክሌራዊ መደብ ኢራን ክወቅስን ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝተሓለዉ ኒውክሌራዊ ትካላትና ከጥቅዕ ከም ዝኽእልን ክዛረብ ጸኒሑ እዩ ብምባል እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ጠቒሱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ህፁፅ ትእዛዝ ዝሃበ ዕለተ ሐሙስ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ደቡብ ኮርያ ቅድሚ መራኸቦም ሒደት ሰዓታት ኣቢሉ ኣብቲ ባዕሉ ዝውንኖ ትሩዝ ሶሳሉ እዩ ነይሩ ትራምፕ ከም ዝበሎ ፔንታጎን ምስ ከም ሩስያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት ብዝመጣጠን ደረጃ ንኒውክሌራዊ ፈተነታት
بغصبت نخجمر يو عزيزو كيلات الدحنة نيوكلير كم زبلوون وسانة ترامب كافت مس إيران زلو متفنان العلي مست روسيان شاينان نابز غربا غزي زغبرو زلو وتهدراو من قسقاس زتححز كخون كم زخل زغلص انتخونو روسيا بزور حزي بوسايدون زتبهال نيوكليراو حيل زلو سوبر بوربودن بروفيستنيك زتبهال نيوكليراو عقم زلو كروز ميسايل كم زفتنتون زرس ايكونن شايناون بغدا ابتاب قربا غزي زغبرتو وتهدراو سلفي حدست نيوكليراو اصواراريا منبرات زرس ايكونن يخون بركيلاتات كم زبلو تزاز ترامب قنوع نيوكليراو فنجرا زي كونس كم روسيا سمين كوريان زغبرو نيوكليراو رأس حزلنا يزخون ميسايلات مورور لمد كخون كم زخل يوم زغلصو بمسارتنا 1996 سممعون كل عينة نيوكليراو فتنات معقاد Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty فتنات نيوكليراو فنجرات عقيتهم يوم أمريكا تشاينا إيران اندما نتسممعوا على كوانت فرما جنكا يصدقونيا روسيا دما أب كل تشحن 23 أتات دقاتو زنبرت وعل داغما العيلاتويا أبز حلفو خلت 10 عامتات نيوكليراو فتنة زغبرت انكو دما هاجر سمين كوريان تخون تهران دما نيوكليراو مدبان سلامو معلا طرح مخانو دغاغي ما ختغلصني حيا كيلانا كارنيجي سلام تكال زخونه انكيت باندا نا الجزيره كم زبلون ايران زخونه يخون نيوكليراو فتنة فصيما يتفلطن كبليو زغلص ايران بعلاون انتخونت نيوكليراو بومبا نمسرح دليت كم زيبلا بتدغاغام تغلص يا بمباليو وسيخ غليصو از كم ديلن كله جنرال مغبي هايلت مالا بحد اغاطامي اب كتما اقسوم ترخيبو مسرعت بلصغنا كوينات زي ترف مخانو دحر مغلاصو نسرعت بلصغنا نمغطام منغست ايرتران حيلتات مكلخال ايرتران حزب ايرتران اب غون تግራይ تغارو نخسلفو صاوعيتات كقربيو تسمعو جنرال مغبي هايله اب لعل تግራይ حجو نخفصم زحسب زلو جونوسايدن حدغኛው كويناتن نممكات حزبتات امحاران ايرتران كالوت حزبتات ايثيوبيان اب غونم نخسلفو صاوعيت كقرب زتسمع انتخون اب زوانون اب تግራይ وتادراو مقررابن مدلاوات كيناتنا تخايده يزركب زحلفو كلتا ورحب تግራይ كسلطن زصنح سراويت ناي تግራይ كمرقون زصنح انتخونو بفلاي وشت سودان زركب ارمي 7 زتبهال سراويت تግራይ ون حيال مدلاواتن مقرراباتن ككايدنا تراي يزركب نايزو مخنيات دما سرعت بلصغنا بزغبرو زلو منقسقاسن كينات مخانو غهد سلازخونه سرعت بلصغنا قدمنا بኤርትራ ወራር ፈተነን መኪያዱ እታ ቀዳሚ ተخገብራ ዘለው ዕዮ ገዛ ንሰራዊት ትግራይ መብትታን ወይ ከ ንሰራዊት ትግራይ ንህወሓትን ሙሉ በሙሉ በታቲንካ ስጋት ናብ ዘይኾንሉ ደረጃ ንምብጻሕን ምዃኑን እዩ ዝነገረሉ እዚ ከይገበረውና ኤርትራ ክንቀሳቀስ ከም ዘይኽእል እዮም ገለ ፖለቲከኛታት ሓሳቦም እናቐመጡ ዝርከቡ اب موداتا ننا حموشه معلت عدت نغبص زغشه بريزيدنت ايرترا إساياس أفورقي مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي تراخيبهم زتايم صبصاب بي بي سي غليصلو بريزيدنت ايرترا إساياس أفورقي ببريزيدنت عبد الفتاح السيسي اقبابلا زتغبرلو انتخون مينستر غدات وصا سدتن اب وصا سرح غبصاويان دكتور بدر عبد العتينن مينستر غدات وصا ايرترا مينستر عثمان صالح محمدن ون كم زتراخبيو اتمر بحمريتا زملكت بريزيدنت إساياس أفورقي ببريزيدنت غبص عبد الفتاح السيسي بزتغبرلو عدمه مسرت ناو غبص زغنا انتخون اتب مينستر غدات وصا عثمان صالح زتسنيلو ايرترا اب صنبل ممرقه عبي موزيم تهاجر كساتفيو بريزيدنت ايرترا إساياس أفورقي بريزيدنت غبص السيسن ابيته منغست تراخيبهم سفيح زررب كم زكايديو حبريتا منغست غبص زملكت اتم مرحته هاجرات اب كلتاون زباون زعباتاتون ززتي انتخونو اب تزغبر وزررب بريزيدنت غبص عمق سراتو استراتيجيكاو زمدنا كلتين هاجرات اسميروليو اب ركبهم كلتيوم مرحتي نزباو معبالاتات زلو مرأيات الدحر ملوات بريزيدنت السيسي هاجرونو لعلاونت غزاتا وحدنت ايرترا نمدغاف زلوا صنعتو فاينتو اندغيمو አረጋግጥልዩ بريزيدنت إساياس بوغنو غبص مدلدال مرغغان زوبا قرن افريكان مبرق افريكان زلوا ترا عميق ادناقتو زغلص انتخون بزيكا زاب زوبا قرن افريكا زلوا واناو معبالاتات زدهسسوتو مرحتي اب سودان زكاد زلو كينات زبقعلو منغدታት زلوا مراياتاتو تمايطوم አለው ክልቲዮም ቀድምን ልዕሊ ሁሉን አድላይነት ምድጋፍ ሃገራውን መንግስታውን ትካላት ሰራዊት ሱዳን በመረደዳ ዝኾነ ይኹን ጎድናው ትካላት ንምፍጣር ዝግበር ሃቀነ ነጽጎም አለው ሓድነት ሱዳን ንምርግጋጽ ግዛታው ሓድነት ከምኡን ምዕቃብ ሃገራው ለዓላውነታን ንምርግጋጽ ዘለዎም ተወፋይነቱ ወናስሚሮም ላለው ኣብዝ ሓለፈዋን ኒያላ ራእሰ ከተሙ ዝገበረ ዳዕመ ሰሪዕ ዝመርሖ ማዕዳዳው መንግስቲ ሱዳን ንምምስራት ብደገፍ ኢምራት ኣብ ኬንያ ጻዕርታት ክገብር ከም ጸንሓ ይርስዓን እዚ ከም ዲሉና ሃለው ተሰፊሕ ደገፍ ግብጽን ኤርትራን ከም ዘለዎ ዝንገር ሰራዊት ሱዳን ካብታ አገዳሲት ምዕራብ ሱዳናዊት ከተማ ኤልፋሻር በኃይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ተደፊኡ ድሕሪ ምውጽኡ ኩነታት ሱዳን ኣዝዩ ተሓሳሳቢ ኮይኑ ምህላውን ዝፍለ
ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ እዋናዊ ምዕባላታት እውን ብምልዓል እቲ ኣብ ስሉሳዊ ዋዕላ መራሕቲ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ጥቅምቲ 2024 ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ዝተገለጸ መርገፂ ሃገራቶም ደጋጊሞም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቲ መግለፂ መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ሉዓላውነት ናጽነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያን ኩለን ሃገራትን እቲ ዞባን ምኽባር ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ዘዋን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስተራት ጽዑቕ ርክባት ክካየድ ከም ዝጸንሐ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከም ዘካየደ እውን ዝዝከር እንትኾን ፕሬዚደንት አልሲሲ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምግባር ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ዝተረኸበሉ ስሉስ ኪዳን መስሪቶም መንባሮም እውን ዝዝከር እዩ ኣብ ዘዋን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓሰብ ዝተለዓለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንዋንነት እታ ወደብ አመልኪቱ ዝተፈላለየ ምኽንያትን ሙግትን ኣብ ዝፅሕትረሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየደ ምዃኑ እውን ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ከይሻቕሎም ከም ዘይተረፈውን እዩ ዝንገረሎም